مدانیاں کوئی نہ اما مڑ پچھلی راتی اٹھیونا پہلو تہجد پڑھنی مول اس ریڑکا ریڑکنا تے جتنی دیر ریڑکا ریڑکیونا سونے نبی دا درود پڑھیونا آج مولوی مانگ نال نہیں پڑھن دے اس لئے ماما ریڑکے تے درود پڑھ دے موڑ ادھا ریڑکا جیسے ریڑکی گیا نا اس مڑ روک دے ونا ایڈا لمبا گلاس سٹیل مٹیل تا ہوندی کوئی نا اے تانبا پتل یا سلور مکھن تے لسی دا بھرنا جائے نو بورا سا دین دیو اما کے کرے سے فرمایا میں پوتر نو پی ویس سائیں ذرا تشریف فرما میں یہ 10 منٹ اور لے سا بس اما کے کرے سے فرمایا پوتر نو مکھن دا گلاس پا ویسا ہون گلاں دو ہیں ایک تو میں نو یہ دس چا جو اما تینو تہجد پڑھ کے مکھنا دے یار یہ ساؤنڈ والے نال گل کرو آدھے نہیں دلے ساؤنڈ باندھ دین آواز نہیں آمدی یار یہ مسئلہ میرے نال تے نہیں کرن دا سبحان اللہ اچھا کرو سینے دا زور لا ادھلے پاسے یار ساؤنڈ کھول چا میں جڑا جملہ دینا چاہنا ہے دی قدر کریں ماں تینو مکھنا دے گلاس پیواوے تے تو رنہ دے آکے ماما نو دھکے دے میں چپ ہو گئے ہو جملہ تا اگلا جڑا نہیں پچنا اما تینو تہجد پڑھ کے مکھن دے گلاس پیوائے تو اپنی جوانی زانیاں شرابیاں چور اچکیاں بدماشاں کنجران دے رلے رلائی لانا تے تیری جوانی تے چشتی جولی اڈ کے خیرات منگتا ہے تہجد والے ہاتھ دی لاج رکھ زانیاں شرابیاں دی یاری چھوڑ ولیاں دے قدمہ چاہ جوانی بھی پاک کر موبائل بھی پاک کر نبی دا دیدار سبحان اللہ تو اچھا کرو بابا ایو تار تا لینا میں اوے اوے رکھتی سبحان اللہ باقی بھامے سٹے تے آوے پھر میں نیڑے تو اڑے ہونا سبحان سینے دا زور لا جے دی آواز اچھی رزق وچ برکت عمر وچ برکت صحت وچ برکت پورا تولے سچ بولے ڈنڈی نہ مارے ملاوٹ نہ کرے کسے دی دھی بہن دا غلط نمبر موبائل وچ نہ رکھ اچھا چلو این کرو بجے دے موبائل وچ کسے دی دھی بہن دا غلط نمبر ہے او چوپ رہے باقی سبحان اللہ اوے صدقے جاواں یہ سارے دے موبائل پاک ہیں تا مکالا ملیندا کون اے جولی اڈی منہ میں قسم چاہ کے آنا قبلہ عالم دی اولاد دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آج اگر اس موبائل نال کسے دی عزت تے ڈاکہ مارے آئی تینوں جنگی ہوئی پلیت بیوی ملسی پاک دامن کدے نہیں ملسی پڑھا چاہ قرآن پڑھا چاہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیب اللہ پاک فرماندہ ہے پلیت عورتاں پلیت مرداں واسطے پلیت مرد پلیت عورتاں واسطے پاک عورتاں پاک مرداں واسطے پاک مرد پاک عورتاں واسطے چشتی اڈی کھلوتا جھولی موبائل ہی پاک کر جوانی بھی پاک کر انشاءاللہ پاک دامن بیوی بھی مل سی مرسے بعد نبی پاک دا دیدار پہلے نصیب ہو سی اگر تیری جوانی رولے تا اے پائے گئے نہیں نا پہلو جوانی دا مکالا چا کرنا جیسے لے اممہ بابا پرنامے لگے ہونا دا مینو کسے حکیم کو لائے چل میں شادی کو رسلمنا نسخہ مسخہ او سے لے مکالا نمال لوا ہون کے کرے تھے ہون سونف تے حریرہ تے جوین کے کرے سیکھے جے دل مکالا پہلو میں گندے دے ہاتھ جوڑے دی لاج رکھ
شاید تیرا پیو ہی تینوں وہ گل نہ آکھ سکے جڑا چشتی سٹیج تے آکھ رہے ہیں. اور میں حلفاً آنا اگر ایک جوان دی جوانی بھی پاک ہو گئی میرا آیا ہی قبول ہے, تیرا آیا ہی قبول ہے, محفل بھی قبول ہے تے کرم ہے. جے این سمجھ نہ آوے تو میرے کو دوئے لفظ بھی ہیں. کیڑے؟ جدن انگریز بے غیرت ہویا نا دہریہ, عیسائی قادیانی یہودی, اگلیاں موڑو نانو خنزیر کو کے کھوائے, تے جدن دی پاکستان اچ بے غیرتی ودی ہے تو آنو ہی اگلے کھوتے کو. میں نو آخر جتنا تیرا دل کرے تقریر کرے 20-25 منٹ لا لیں جے آ دیو تو میں باہر آن. اچھی آواز وقت موضوع دی طرف آ رہے ہیں. میرا فرض ہے جو میں ادا کیتا ہے اگم بھی کرے نا. ایک مولوی پہ آکھے چشتی, میں کہی یہ نے روپیہ تا 4 لاکھ لگ گئی ہے, حجر اسود چوم آیا ہوں, مکہ العقل دا علاج ہی کرا لو. یہ تساں نمے مفتی چھوٹ پے ہو, اساں حجر اسود چومائیں تو اسانو پاگل بنائی کھڑو. تو مکہ جیا جنے کیوں؟ مکہ جس پتھر نو نبی پاک ایک واری چومے اونو چومن واسطے 4 لاکھ بھرے آئی. جس حسین نو حضور ساری زندگی چومے اونو باقی آنا تیرے پتھر چومن دا اعتبار ہی کو. آکھو جیڑا پرایا بننا بان کے پانی لوڑ لیندا وہ چوپ رہے باقی. سینے دا دو آ میں پیش کراں اہل علم نو تحفہ. جٹاں دی نبت ہی ہاتھ رکھی امنا, علم آلیا نو نظر نے آ دیتی امنا. صحابہ پاک کیا چوم دے ہیں؟ مولوی حجر اسود چوم کے ناز کرتا ہے. آ میں دساں صحابہ پاک کیا چومے ہیں. ابو ہریرہ پاک نبی پاک دا سچا صحابی امام حسین نو پیاد ہے, پاک حسین ذرا پیٹ مبارک تو کپڑا تا ہٹاؤ. میرے حسین پاک فرمایا لیما. ابو صحابی پیاد ہے اقبلو حیث اور ایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کا فکاشف بطنہو فقبلہو. صحابی یاد ہے پاک حسین تسی بچے آئے نبی پاک تو آڈا پیٹ مبارک چم دیان. میں ادھن دی حسرت لئی بدا کہ تو آڈے پیٹ دی جیڑی جگہ نبی پاک چمی ہے صحابی بھی آئے آئے آئے. چشتی صاحب کیا پرواز ہے, سونا سونا جیویں. ہاں 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 ہاں. زمانے تمن کے سکول ڈٹھے, محبت دا عجب اصول ڈٹھے. علی دے بچڑا تو قربان تھی ماں جنا کو چمدا رسول ڈٹھے. نعرہ حیدری, خاندان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, خطبہ حق سنت. اتھائیں سونے دے شیر دے اتے میں ایک حدیث چپنا. آپاں کھجور کھانے ہیں, صحابہ پاک کھجور چوستے ہیں. ہن سن حدیث. صحابی فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرata. صحابی آدھا جی میں تساں کھجور چون دے ہو, میں نبی پاک نو ڈٹھا حضور حسین پاک دا لعاب دہن چوس رہے ہیں. بس یار حدیث تے بھی یا سبحان اللہ تم موڑ میں کوڑیاں کرنیاں تے بندہ ہیت نہیں لپنا. جداں بزرگ حال وہیں دیاں پچھلی راتی سہور لے حال دی کلی نو ہاتھ پاونا ایڈے پھیرا گیا سورت ملک ایڈے یاسین. ہون رات دے 12 بجے ٹریکٹر تے حال وہیں دیں تے کنجریاں دے گانے لگے ہوئے مضمون شو دے دل دے مریض پریشان اللہ بچاوے. معصوم بچے پہ رون دیں, بچیاں دے جذبات خراب, کئی بچیاں نچدیاں کھلوتیاں تے کدی کدی تے ڈرائیور دی بھین ہی نچ. آ دیو سو جی اجبلان ٹالوان اے چولی جداں قرآن پڑھ کے حال ویندے آئے ایک کمائندہ ہا ٹپور کھمدہ ہا. تے جداں دے ہون کانے لائے نہیں ٹپور کمائندہ ہے. 10,000 روپیہ آمدنی آئی ہے ادو گارالی دے ٹیسٹ دے اتے 20,000 لگدا 10,000 اور ادھارا منگنا پندہ اور مکہ. ایک شیری پڑھا چاہ شیران دے بڑے شائق ہوندے ہو سبحان اللہ. لیکن اس شیر دی قدر
وہ کرے سی جنوں کوئی علم دی رتی ہے فرماندے سوارے دوش نبی کو حسین کہتے ہیں بھائی جیو چشتی صاحب جی میں تھوڑی جی توجہ کریں سوارے دوش نبی کو حسین کہتے سکون قلب علی کو حسین جیڑا میں ہن شعر پڑھ رہا خدا دی قسم ہے سبحان اللہ تو علاوہ ایدہ مولی کوئی نہیں کیا قدم قدم پہ کیا خصوصی توجہ چاہنا قدم قدم پہ کیا قربان شہزادوں کو شہادتوں کے سخی کو حسین کے بھائی کیا کہنے جی میں واہ جوانا واہ اور تساں جاٹا دیو مولوی دی گھر والی چاولاں دا دیگچا پکا کے خیرات کیتی آئی مولوی نو غش پایا گئے کہ کیوں اللہ دے نا تے چاول ونڈے نہیں مولوی تو چاولاں دا دیگچا برداشت نہ کرے پاک حسین نے 72 نفوس قدسیہ رب دی راج دے کے آکھیا ردینا بے قضاء اللہ مولا تو لے کے راضی حسین ملا ٹکیاں دا سخی نہیں بنیا حسین شہادتاں دا سخی متا کوئی کسے دوسرے مسلک دا بیٹھا ہوئے تے غلط سوچے کہ حسین مجبور آئی خدا دی قسم میں نہیں سبحان اللہ سو تو میں گل ٹرس اہل علم نو تحفہ ابن شہاب زوری محدث آ رہے ہیں دمشق کیوں ادو قافلہ جا رہے ہیں پاک حسین دے سر انور تو قرآن دی تلاوت کلیجہ ٹھرسیا امام زین العابدین پاک دے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں او محدث رو پیا آپ فرما کیوں رونے حضور انہا ہتھانو تا فرشتے چم دن میرے کولو تے ہتھ کڑیاں برداشت نہیں ہوئیاں کلیجہ ٹھرسیا حسین پاک دے بیٹے امام زین العابدین بسم اللہ پڑھ کے ان کیتا ہے ہاتھ کڑی تروڑ کے زمین تے ڈھا پئیے فرمایا تروڑاں دی طاقت ہی دتی سو پر آج وہ پوا کے راضی ہے نبی دیال پاک واہ واہ پنجی منٹ نبیڑ گیا منٹ 5 رائے شیر سن لو جڑا میں دوبارہ پڑھنا ہے کیا قدم قدم پہ کیا قربان شہزادوں کو شہادتوں کے سخی کو حسین پڑھے اللہ کرے 25 سال زندگی بھی ودے حسین پاک دے روزے تے ہی پڑھے علی پاک دے روزے تے ہی پڑھے میرے سمیت مدینے پاک جا کے پڑھے شہادتوں کے سخی کو حسین کے بیٹھے ہو سبحان اللہ اور زیادہ 2 حدیثاں سچیاں کلیجہ ٹھارن والی جنت وچ چاندنی کوئی نہیں سورج یو پی ایس تارے گریڈ اسٹیشن کوئی سولر مولر اندھیرا ہی کوئی نہیں ایک تا گڈی سنگلہ تو اگا ٹپے تاں تو انہوں سمجھ میں دی آتا کہ میں آکھیا جنت چاند سورج تارے گریڈ اسٹیشن کوئی سولر مولر کوئی نہیں لیکن اندھیرا ہی کوئی نہیں علماء حدیث کی دعا سی روشنی ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول سراج اہل الجنت عمر علی پاک فرما دل میں سنیا نبی پاک علیہ السلام فرمایا جنت جتنی روشنی ہو سی فاروق اعظم عمر پاک دے چہرے دی روشنی ہو سی.
ہمیں کہتے ہو کہ تمہیں شان صحابہ نے تواڈے پیو نو شان صحابہ نہیں آمدی جڑی سنیاں نو آمدی اگاں او حدیث پیش کراں جو اس تو اچھی مینوں حدیث یاد ہی کوئی نہیں کیا حضور پاک جنت دا نقشہ چھکیا قیامت دا ایک دن اچانک جنت دی روشنی ود وئی سی فرشتیاں کولو جنتیاں پوچھنا اے روشنی کیوں ودی ہے اگوں فرشتے جڑا جواب دے سن زندگی بھر مٹھاس مکھی تو مٹھی کیا فرشتے آکھسن ہذہ فاطمہ تو گڈی وچ میں لفظاں جے تہاڈا ہی ہو سبحان اللہ ہذہ فاطمہ تو وعلی قد ضاحکا واشرقت الجنان من نور ضحکہما فرمایا خاتون جنت پاک تے علی پاک جنت دے محل وچ بیٹھ کے کسے گل تے مسکرائن حضور دی بیٹی دے حسن نال نور دیاں لاٹاں نکلیاں جنت وچ چمکارے بتا بڑے بڑے مجمع دی چاس دیتی ہے پر تہاڈی سلامی عقیدت تے تہاڈے جذبے ہیں لیکن افسوس یہ ہے بھئی آج جنہاں نو گھرو باجی نہ ڈئی وے نا صحابت اہل بیت اطہار لڑ پڑے تھے گھرو باجی منگو سوانی ڈوئی سیرج مرین دیئے تو آنو فیصل کا ہے بنا میری گلاں دا وزن کرے میں جٹ مندہ موٹی زبان دا لیکن کاش علمی لوگ میری گل دا وزن کرے سو رحماء بینہم قرآن آتا ہے صحابت اہل بیت اطہار آپس وچ رحیم کھانتے دودھ قسم خدا دی تیریاں تاریخاں جھوٹیاں ہو سکدیاں قرآن دا ایک نکتہ بھی میں جڑا جملہ دے رہے ہوں اگر غیرت دی رتی یہی تے جملے دی قدر کریں جو حضور دی آل دی محبت صحابہ پاک دے دل لے چاہی کسے دے دل لے چاہی نہیں ہو سکتے دو دلیلہ دے سانجے سبحان اللہ آکھ لیکن پہلو ایک سادی گال کر لوا میں نے ایک پیا کے چستی میں کہ اے جو ہون بزرگاں دیاں قبراں تے اور ٹھوکی کھلوتے ہو تے آئے منتا منوتیاں تے اے جناب اٹے گھٹے تے اے پائے پویندنی بکرے پائے پویندنی دو دیاں سبیلاں اوے شرک کے ہی ہوئے حرام ہے مکمور تواڈے پلے تے ککھ نہ رہیا جنے او کیویں میں کہ اوقاف دے جتنے مولا ہیں سارے نو تنخواہاں درباراں دے چڑھاوے جو پئی ملدی ادو حرام آدھے نہیں ادو رڑکی اب جملہ آگ گئے چستی جنے موڑ تینو کوئی پتہ ہے مکہ جی پتہ دے ہو چا جنے بندہ مار ونجے تو او دی عملالی گتھری باندھ نہیں ہو ویندی عمال نامہ سیل نہیں ہو جاتا میں کہتے وقت جنے عملالی گتھری ہو گئی باندھ تے بندہ گیا مار ہون جو تسان درباران دے اتے تیجا ساتا ختم درود تے اور ستیاں محفلہ سجائیں دے ہو اگو تب بزرگان دی گتھلی باندھے اے نیکی کیڑی موری چو پڑ میں آکھے جے ایو علم ہے تا پتہ نہیں جی حالت شو دیکھی دے ودی ہے جنے کیوں میں آکھے جنے گتھلی تا باندھ نہیں ہوں دی سیل نہیں ہوگی عمل نامہ میں آکھے اگا گال کر کے ری کرے نا جنے مڑ گتھلیاں باندھ میں آکھے مڑ جنازہ جیندے نہ پڑھ دے نہیں جنے جنازہ تا مرن تو بعد پڑھنے میں تھا گتھلی تا باندھ دے مڑ جنازے آلی نے کی کیڑی موری چوڑ سی انجے تبو کیا جنازہ سبحان اللہ میرا حق نہیں بنیا اچھی آواز سینے دا دور یدی آواز اچھی رزق اچ برکت عمر اچ برکت صحت اچ برکت ایمان اچ برکت پورا تولے سچ بولے ڈنڈی نہ مارے ملاوٹ نہ کرے رنہ دے آکے ماما نو دھنکے نہ دے تو تیج پانی نہ رلاوے بننے نہ کپے پرائے بننے نہ لوڑے مدینے بھاگ جاوے درود پاک پڑے چھوڑیاں کلیجہ ٹھر گیا یار ہون میں نو بھاویں 5 منٹ ودھاونے بھی پائے میں بتا لے جینے بھائی بس وڈے وڈے شعباز آئے میں تو چھوٹا سمجھ کے پہلو لمبر دکھتا نہیں میں
بڑا عظیم جملہ دے رہے ہیں. اچھا مینوں یہ دسو بھئی آ جڑے جوان بیٹھے ہو میرے بھیرا تے جوانیاں مانو تے جوانیاں پاک ہومن تواڈیاں تے مجبوریاں بھئی داڑھی رکھو تا ماما رشتہ نہیں دیندا. اے جڑے بڈھڑے ٹھہرے بیٹھے ہو بکھا دی اڈائی بھی بیٹھے ہو حالی داڑھی منا کے تے پھجکڑی ملیندے ہو کو تو سہی پر نہیں بنا. اے چشتی بھی جھولی اج بڈھڑے خیرات پا تیرے مران تو بعد تیریاں جائیداداں کوٹھیاں کاراں